اسلام کی ایک مذہب اور ثقافت کے طور پر توسیع معلوم تاریخ میں سب سے زیادہ نتیجہ خیز اور تیز پیش رفت میں سے ایک ہے۔ 7ویں صدی میں آغاز کے بعد سے یہ پوری دنیا کے مختلف علاقوں پر اثر انداز ہونے لگا، لیکن اسلامی سلطنتوں سے وابستہ تمام عسکری اور فکری شان و شوکت جو صدیوں سے آئی اور چلی گئی، اس کا آغاز عاجزانہ تناسب کی ایک جنگ سے ہوا، لیکن بہت بڑے نتائج۔ میں ہوں محمد عمران اور ڈسکوری ورلڈ اردو کی تاریخ اسلام کی نئی سیریز کی پہلی ویڈیو جنگ بدر کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ اس سیریز میں ہم چند ایسی اسلامی جنگوں کے پس منظر اور حالات و واقعات کو ایک نئے زاویے سے آپ کے سامنے رکھیں گے، جنہوں نے دنیا کا رخ ہی تبدیل کر دیا تھا۔ اس سیریز میں آپ کی معلومات کو وسعت دینے کے لیے بہت سے واقعات اور اقتباسات انگریز، عیسائی اور یہودی مورخین سے بھی لیے گئے ہیں۔ اگر کسی بھی شخص یا گروہ کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم معذرت کرتے ہیں۔ مغربی عرب میں بدر کی خشک وادی میں مسلمانوں نے حضرت محمد پر ایمان لاتے ہوئے جنگ کے لیے صف بندی کی، جس نے ایک بت پرست عرب دنیا میں اللہ کو ایک مانتے ہوئے نئے توحیدی مذہب کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور دنیا میں ایک حقیقی انقلاب برپا کر دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے ایک معزز اور سردار قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ وہ ایک ایسے خاندان کے رکن تھے جس نے مکہ کے سب سے طاقتور قبیلے قریش کے لیے متعدد سردار پیدا کیے تھے۔ اس قبیلے نے عرب کے مغربی ساحل پر تجارت پر اپنی کنٹرول سے ایک طاقت حاصل کی تھی، لیکن ان کے تاجروں کی پہنچ جزیرہ نما عرب سے بہت آگے لیونٹ، میسوپوٹیمیا، حتیٰ کہ بعض روایات کے مطابق ہندوستان تک پھیل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بحر ہند اور بحیرہ روم کے درمیان تجارت میں بھی حصہ لیا تھا اور اپنی ایمانداری اور تنازعات کے غیر جانبدارانہ حل کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے تھے۔ سب سے پہلے ان کے توحیدی پیغام کو قریش کے بہت سے لوگوں نے نظر انداز کر دیا، جن میں سے کچھ نے ان کی تبلیغ کو صرف نظر انداز کیا، جبکہ کچھ نے باقاعدہ ان کا مذاق اڑایا۔ اس کے باوجود مذہب تبدیل کرنے والوں کی ایک چھوٹی سی تعداد ان کے مقصد میں شامل ہوئی اور حضرت محمد نے مضبوط روحانی بندھنوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی مگر طاقتور کمیونٹی کی تعمیر پر اپنی کوششوں کو مرکوز کر دیا۔ انہوں نے اپنے خالق کی طرف انسان کی اخلاقی ذمہ داری کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے قیامت کے دن کو واضح طور پر بیان کیا اور ان بتوں کے خلاف بات کی جو کافر مکہ کے لوگ پوجتے تھے اور ان کی بت پرستی کے نظریے کو پاش کر دیا۔ ان کے اس پیغام نے مکہ کے قبائلی رہنماؤں اور حکمرانوں کے لیے ایک خطرہ پیدا کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب قریش کی مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اٹھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کعبہ کی سالانہ زیارت اور تجارت سے خاصا مال بنایا تھا اور خدشہ تھا کہ حضرت محمد ان کا تختہ الٹ دیں گے۔ ان کی تبلیغ کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے قریش کے چند اعلیٰ رہنماؤں نے انہیں قبائلی ڈھانچے میں اعلیٰ مقام، ایک فائدہ مند شادی اور بہت سا زر و جواہر دینے کی پیشکش کر کے رشوت دینے کی بھی کوشش کی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اس سے ان کے اسلامی دھڑے اور قبیلہ قریش کے درمیان ایک مستقل دراڑ پیدا ہو گئی۔ نتیجتاً ان کے پیروکاروں کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا، جبکہ بہت سوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت محمد کی زندگی پر بھی جان لیوا بہت سے حملے کیے گئے، تاہم اس وقت حضرت محمد کے چچا حضرت ابو طالب قبیلہ بنو ہاشم کے سردار تھے اور وہ اپنے بھتیجے کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے، جو کہ قریش کے دیگر رہنماؤں کے عدم اطمینان کے باعث تھا۔ لیکن ابو طالب کی بہترین کوششوں کے باوجود نوزائیدہ مسلم لوگوں کو بہت سے تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت محمد نے اپنے پیروکاروں میں سے کچھ کے لیے
हबशा की बादशाही में पनाह लेने का बंदोबस्त किया और छोटी सी जाए अमन तलाश की जहां से वो ईसाई बादशाह नजाशी की हिफाजत में अमन और सलामती के साथ तिजारत कर सकते थे। कुछ अरसा के लिए मक्का में उनका सोशल बाइकाट भी किया गया, जिसमें उन्हें उनके साथियों के साथ एक घाटी जिसका नाम बाद में शेब अबी तालिब पड़ गया था में भी महसूर कर दिया था। ताहम हालात 4 साल के बाद बहुत ज्यादा बिगड़ गए। 619 ईस्वी में हजरत अबू तालिब का इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के साथ तहफ़्फ़ुज़ का वो साया भी खत्म हो गया जो उन्होंने हजरत मोहम्मद को दिया हुआ था। अब कुरैश की ख्वाहिश पर आप और आपके पैरोकारों को मुतशद्दिद तासुब और शदीद जुल्म व सितम का सामना करना पड़ा, लेकिन अब तक नबी की आमद की बात मक्का से बाहर फैल चुकी थी। शुमाल में यसरिब शहर के कबाइल ने मुसलमानों के एक वफद को दावत दी कि वो उन्हें इस्लाम की तालीम दें। इसके बाद उन्होंने अपनी बैयत का अहद किया और हजरत मोहम्मद को एक नबी के तौर पर कबूल करने की कसम खाई। एक खुदा के सिवा किसी की इबादत में पाबंद नहीं। इस तरह उन्हें अंसार के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है मददगार। हजरत मोहम्मद ने अपने पैरोकारों यसरिब में पनाह लेने का कहा। मक्का में जुल्म व सितम से जान बचाकर निकलने वाले मुसलमानों को कुरैश के हाथों खासा नुकसान उठाना पड़ा, जिन्होंने उनकी अमलाक माल व जायदाद पर कब्जा कर लिया। ये वाकया हिजरा के नाम से मशहूर हुआ, जिसका मतलब है हिजरत। अपने तमाम दुनियावी अमवाल को मक्का वालों के हाथों गंवाकर थके हारे और भूखे, पीठ पर कपड़ों के सिवा कुछ नहीं, मुसलमान यसरिब पहुंचे, लेकिन उनके परेशान कुन सफर ने उन्हें इत्तेहाद और भाईचारे का एक मेहरबान एहसास दिया। हजरत मोहम्मद के ज्यादातर पैरोकारों और दोस्तों के चले जाने के बाद आपकी जान शदीद खतरे में थी और अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत पाकर वो एक रात यसरिब के लिए रवाना हुए, जब कुरैश के कातिल उनके घर को घेरने की तरफ जा रहे थे। बाद में यसरिब का नाम बदलकर मदीनतुन नबी रख दिया गया, जिसका मतलब है शहर रसूल। वक्त गुजरने के साथ उसे मुख्तसर करके मदीना कर दिया गया। कुरैश के सताए मुसलमानों के एक गिरोह ने मक्का के काफिलों पर छापा मार कार्रवाइयां शुरू कर दी। 623 में मक्का के काफिलों पर मुसलमानों के छापों से एक तवील दुश्मनी शुरू हुई। कुरैश मक्का ने इन छापों को अपनी दौलत और इज्जत के लिए खतरा समझते हुए शदीद जवाब दिया। बहुत सी छोटी छोटी झड़पों के दरमियान जासूसों का एक नेटवर्क पर्दे के पीछे मंसूबे बना रहा था। 624 ईस्वी के अवैल में हजरत मोहम्मद के जासूसों ने इतला दी कि शाम की तरफ जाने वाला एक बड़ा तिजारती काफिला मक्का से रवाना हुआ है, जिसकी क़यादत कुरैश के एक सरकर्दा शख्स अबू सुफियान कर रहे हैं, जो कि हजरत मोहम्मद का सख्त दुश्मन था। मुसलमानों ने बदर की तंग वादी में मक्का वालों को रोकने के लिए रास्ते में नाका लगाया, लेकिन अबू सुफियान के अपने जासूस थे। उनको हजरत मोहम्मद की नक्ल हरकत का इल्म हुआ तो उन्होंने कारवान को शाम की तरफ जाने वाली मरकजी सड़क से मोड़ दिया। हजरत मोहम्मद अपने दस्ते के साथ मदीना वापस आए। मक्का के काफिले ने यरूशलेम, दमिश्क और इलाके के दीगर बड़े शहरों में अपना कारोबार किया। मुस्लिम मुखब्बरों को इत्ला मिली कि काफिला बेपना दौलत लेकर मदीना की तरफ रवाना है। अबू सुफियान ने जनूब की तरफ जाने वाली अहम सड़कों पर अपने जासूस तैनात किए थे। जिन्होंने मुसलमानों की नक्ल हरकत देखी तो वो जान गया कि हजरत मोहम्मद आ रहे हैं। इस बार मुसलमानों ने
मक्का वालों को मजीद शुमाल में रोकने की कोशिश की, इससे पहले कि वो अपना रास्ता किसी और तरफ मोड़ दें। अबू सुफियान को एक बार फिर खतरा महसूस हुआ। उसने कारवान को मरकजी सड़क से मोड़ दिया, लेकिन इस बार एक मुख्तलिफ नामालूम रास्ता इख्तियार किया। उसने अपने तेज तरीन सवारों को मक्का से मदद लेने के लिए आगे रवाना किया। इस काफिला में तकरीबन 40 के करीब मुसल्लह मुहाफिज थे, जो कि मुसलमानों से हिफाजत के लिए काफी नहीं थे। इससे भी बदतर बात यह है कि वापसी के सफर में बहुत सारे सामान और दौलत की वजह से उनकी रफ्तार सुस्त हो गई थी और अबू सुफियान को खदशा था कि वो आखिरी बार की तरह आसानी से हजरत मोहम्मद से नहीं बच सकेगा। उसके दिमाग में उसे मदद की जरूरत थी और वो जल्दी, तो उसने मक्का की तरफ एक सवार रवाना किया और जब वो सवार मक्का के करीब पहुंचा तो उसने कुरैश के जहनों में इज्जत का एहसास पैदा करने के लिए अपनी कमीज फाड़ दी और अपने ऊंट को चंद जगहों पर काट दिया। उसने मदद के लिए पुकार कर कबायली रहनुमाओं को बताया कि काफिले पर हमला होने वाला है और उन सब की दौलत लूट ली जाएगी। क्योंकि इस काफिला में कुरैश की अक्सरियत का हिस्सा था, इसलिए इस मुबालगा आमेज रिपोर्ट का फौरी असर हुआ। तकरीबन 1300 मुतहरिक हुए और तेजी से शुमाल की तरफ चले गए। इस दौरान हजरत मोहम्मद ने महसूस किया कि काफिला दोबारा उनकी पहुंच से भाग गया है और उन्होंने अपने लश्कर को वापसी की तरफ राग़िब किया, इस उम्मीद पर कि अबू सुफियान को मरकजी सड़क के साथ कहीं तलाश किया जाए जो अरब को शाम से मिलाती थी। ताहम इस वक्त तक ये काफिला मुसलमानों की पहुंच से बाहर जा चुका था। अबू सुफियान ने एक और कासिद को भेजा कि वो महफूज है। ये खबर मिलते ही मक्का की फौज में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उनका माल महफूज है और वो वापसी के लिए तैयार होने लगी। लेकिन उमरा बिन हशाम, जो कुरैश के मुमताज सरदारों में से एक था और शायद इस्लाम की मुखालफत में सबसे बड़ा रहनुमा था, ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसके ज़हन में था कि अगर वो घर वापस गए तो मक्का का वकार मजरू होगा। मजीद बरा उसने दलील दी कि हजरत मोहम्मद अपने तकरीबन 300 जंगजुओं के साथ 1300 जंगजुओं से नहीं बल्कि एक तिजारती काफिले से लड़ने की तवक्को कर रहे हैं। अब वक्त था कि इस हैरत में शिकार को पकड़ लिया जाए। कबीला के बेशतर सरदारों ने इत्तेफाक किया, लेकिन तकरीबन 300 जंगजू कायल नहीं हुए और वापस मक्का चले गए, जबकि बाकी 1000 कुरैश के जंगजू हजरत मोहम्मद से जंग करने के लिए आगे की तरफ बढ़ गए। इस दौरान मरकजी सड़क के साथ जनूब की तरफ मार्च करते हुए मुस्लिम फौज ने बदर की वादी में पड़ाव डाला। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, एक तेज बारिश ने तवील सफर से थके हुए जंगजुओं आदमियों को काफी राहत दी। रात के वक्त एक कासिद ये खबर लाया कि मक्का की तरफ से एक अजीम फौज आ रही है। हजरत मोहम्मद और उनके साथी आग के गिर्द बैठकर अपने अगले इक़दाम पर गौर कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके आला कमांडरों में हजरत हमजा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अली शामिल थे। लेकिन फिर मिक़दाद और मक्का के साथियों में से एक ने बात की कि हजरत मोहम्मद को अल्लाह के हुक्म पर अमल करने की ताकीद करता हूँ और आहद करता हूँ कि वो नबी के साथ मिलकर लड़ेंगे। मदीना के एक रहनुमा साद ने कहा कि वो समंदर की गहराइयों में भी हजरत मोहम्मद की पैरवी करेंगे। इसके बाद आपने अपने साथियों से कहा, मैं इन काफिरों की मौत देख सकता हूँ। अगले दिन मुसलमान इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार थे। पहली रोशनी में जैसे ही बारिश कम हुई, मक्का वालों ने जंग के लिए अपनी पोजीशनें तैनातियां शुरू कर दी और
ایک لشکر کے ایک حصے کو پانی بھرنے کے لیے روانہ کیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں نے قریش کے کیمپ کے قریب تمام کنویں اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ حضرت محمد کے اس ہوشیار اقدام نے عرب کی تپتی دھوپ میں پانی کے ذرائع کے بغیر مکہ کی فوج کو یا تو پیچھے ہٹنا پڑے گا یا جنگ پر مجبور ہونا پڑے گا۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ریت کے ٹیلے پر اپنا پڑاؤ ڈال کر دانش مندی سے اپنی بہترین پوزیشن کا انتخاب کیا تھا۔ اگرچہ وہ ٹیلا تھوڑا سا بلند تھا، لیکن یہاں سے مسلم قیادت دشمن کی تمام حرکات کا مشاہدہ کر سکتی تھی۔ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ رات سے پہلے ہونے والی شدید بارش کے بعد قدرے اونچی زمین پر ہونے کا مطلب یہ تھا کہ مٹی جلد سوکھ گئی اور فوج کی نقل و حرکت میں آسانی تھی، جبکہ اس کے برعکس پانی کے بہاؤ نے ریت، مٹی اور گرد و غبار کا ایک سیلاب ارد گرد کے پتیلے حصوں سے نیچے وادی میں مکہ والوں کی پوزیشن کے گرد زمین کو ایک گیلی گاد سے ڈھانپ دیا تھا۔ اس کے کیمپ اور فوج کیچڑ کے حالات میں پھنس جانے کے ساتھ اور پانی کے ذخائر نہ ملنے کے بعد حشام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت محمد نے اسے اپنی شرائط پر لڑنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ اپنی عددی کمتری سے آگاہ پیغمبر نے اپنے 300 سے زیادہ یعنی تقریباً 313 جنگجوؤں کو وادی کے تنگ ترین مقام پر 3 لائنوں میں ترتیب دیا۔ ان کا لشکر زیادہ تر پیادہ تھا، جس میں صرف 2 گھوڑے اور 70 کے قریب اونٹ تھے۔ اس کے برعکس حشام نے تقریباً 1000 آدمیوں کی کمانڈ کی، جن میں 100 گھوڑے اور 170 سے زیادہ اونٹ بھی شامل تھے۔ مکہ کے لشکر نے جلد ہی مسلمانوں کے سامنے اپنی لشکر کشی شروع کر دی اور انہوں نے اطلاع دی اپنے کمانڈر کو کہ مزید گھات لگانے کے لیے مسلمانوں کے پاس کوئی اضافی دستے انتظار میں نہیں ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت محمد اور اس کے آدمی آخری دم تک لڑیں گے۔ اس نے مکہ کے کچھ فوجیوں کی حوصلہ شکنی کی، کیونکہ اس دور کی عرب لڑائیاں عام طور پر کم جانی نقصان پر اختتام پذیر ہو جاتی تھیں، لیکن حشام نے قریش کے غیرت کے جذبے کی اپیل کرتے ہوئے کسی بھی اختلاف کو رد کر دیا۔ پھر مکہ کی صفوں سے ایک جنگجو اسود آیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ مسلمانوں کے کیمپ کے قریب کنویں سے پانی پیے گا یا اس کے لیے مر جائے گا۔ چیلنج کو قبول کرتے ہوئے حضرت حمزہ آگے بڑھے۔ جیسے ہی دونوں لڑنے لگے، حضرت حمزہ نے اسود کی ٹانگ کو کاٹ دیا۔ اس سے پہلے کہ اس کو قتل کرتے اور دوبارہ حملہ کرتے، اس بات سے مشتعل ہو کر قریش کے 3 ممتاز رئیس، عتبہ جو اپنی مہارت اور درندگی کے لیے مشہور تھے، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بختر بند پہنے ڈھال پہنے مکہ کی صف سے نکلے اور مسلمانوں کی طرف سے مدینہ کے 3 انصار نے ان کے چیلنج کا جواب دیا، لیکن قریش نے ان سے لڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ان کا جھگڑا ان کے ساتھ نہیں بلکہ مہاجرین کے ساتھ ہے جو کہ قریش ہیں۔ وہ حضرت محمد کے رشتہ داروں اور ان کے قریبی مشیروں سے لڑنا چاہتے تھے۔ حضرت محمد کے چچا حمزہ ایک بار پھر باہر نکلے، اس طرح ان کے کزن عبیدہ اور حضرت علی بھی باہر نکلے۔ علی نے اپنے پہلے زور سے ولید کو کاٹ کر رکھ دیا۔ دوسرے نمبر پر حمزہ کو شیبہ کا بہترین حصہ ملا اور انہوں نے شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ تاہم عبیدہ لڑائی میں زخمی ہو گئے، ان کی ایک ٹانگ کٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ عتبہ مسلم حملہ آور عبیدہ کو قتل کرتا، حمزہ اور علی نے مل کر حملہ کیا اور ان کی گردن پر ایک وار کر کے اسے قتل کر دیا۔
हजरत अली और हजरत हमजा ने फिर अपने रिश्तेदार उबैदा को वापस मुसलमानों की साइड पर घसीट कर ले आए, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। इब्तदाई लड़ाइयों में शिकस्त खाने से नाराज होकर हशाम ने फैसला किया कि मक्का की तादाद को ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और मुस्लिम लैन पर पेशकदमी की जाए। हजरत मोहम्मद मर्दों के साथ अगली सफों में खड़े थे। पहली मुस्लिम लैन ने अपने नेज़े और ढालें नीचे की, जिससे फालंक्स जैसी एक शक्ल बन गई। मक्का की पहली लहर सबसे खतरनाक थी। कुरैश के घुड़सवार दस्तों ने अतराफ से गुजरने की कोशिश की, जबकि हजरत मोहम्मद की ज्यादा तादाद वाले कलब लश्कर ने मैदान मार लिया, लेकिन वो कुरैश के तेज हमले के झटके को बर्दाश्त करने में कामयाब हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमकिन पेशरफ्त को रोकने के लिए दूसरी सफ में से एक कुमक आगे की तरफ भेज दी। लड़ाई में थोड़ी देर के वक्फे ने दोनों फौजों को मोहलत दी। ये जानते हुए कि मुसलमानों की तादाद 3 से 1 है, हशाम ने मक्का वालों को दूसरी बार आगे बढ़ने का हुक्म दिया, जो हजरत मोहम्मद के लश्कर को पीसने के लिए बेचैन था। उस बात से आगाह होने के बावजूद कि वो अपनी तादाद से 3 गुना ज्यादा दुश्मन के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते, मुसलमानों ने अपनी सफ बंदी मुकम्मल की और इंतहाई आज़्म और वलवला के साथ लड़ गए। हर तरफ बुलंद चोटियों के दरमियान तंग दरे में इस बार हजरत मोहम्मद की सफ मजबूती से जमी हुई थी और एक बार फिर मक्का के हमले की रफ्तार टूट गई। लड़ाई में एक और वक्फे ने मक्का वालों को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका दिया, जबकि दूसरी और तीसरी सफ से ताज़ा मुसलमान फौजें आगे बढ़ीं ताकि महाज में अपने गिरे हुए साथियों की जगह ले लें। फिर कुरैश पर एक जोरदार हमला कर दिया। इंतहाई जिद्दोजहद में मर्दों ने अपने पैरों पर कायम रहने की जिद्दोजहद की। जब जंगजू तलवारों और नेज़ों पर गिर रहे थे तो लड़ाई बहुत शदीद हो गई, लेकिन मुसलमानों ने घुड़सवार फौज और एक बड़ी बेहतर मुसल्लह फौज रखने के बावजूद दुश्मन को अपने काबू में कर लिया और मक्का वालों की ताकत को पाश पाश कर दिया। ये महसूस करते हुए दुश्मन की लड़ने की ख्वाहिश खत्म हो, तो मोहम्मद ने अपने वफादारों को अपने हथियार तैयार करने और मक्का वालों का पीछा करने का इशारा किया। हशाम के जवान मुसलमानों के अज़्म को ना तोड़ सके। ताक़ुब के दौरान ज्यादातर मक्का वाले भागने में कामयाब हो गए, जबकि कुछ कैदी बनाकर पकड़ लिए गए। इस मुकाबले का अलामती खात्मा इस वक्त हुआ जब हशाम का सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया। जब आपने अपने साबिक काफिर दुश्मन की तरफ देखा तो कहा, ये इस कौम का फिरऔन था। अगरचे इस जंग में हजरत मोहम्मद को एक फातेह की शोहरत नहीं मिली, लेकिन ये उनकी एक बहुत बड़ी फतह थी। जंग बदर को इस्लामी तारीख के अहम तरीन मार्कों में से एक करार दिया जाता है। इसके नतायज ने अरब के मगरबी साहिल पर मुसलमानों की एक छोटी सी मजहबी तहरीक को बड़े सियासी दावेदारों में तब्दील कर दिया था। मदीना में हजरत मोहम्मद का मकाम और इख्तियार मुस्तहकम हो गया था, जिससे उस शहर की रियासत में अपने मुखालिफिन को कमजोर करने का मौका मिला। इसके साथ ही कुरैश मक्का की ताकत और असर और रसूख में भी नुमाया कमी वाक़ हुई, लेकिन अबू सुफियान इस्लाम के खिलाफ जंग को जारी रखे हुए था और बदर की जंग मुसलमानों और कुरैश के दरमियान 6 साला तवील जंग का आगाज साबित हुई, जिसका इख्तिताम आखिरकार फतह मक्का पर जाकर हुआ। यहाँ पर हमारी ये तारीखी दास्तान इख्तिताम को पहुंचती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि आने वाली इस तरह की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंच सकें।